કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ, પન્નાની રસોઈમાં હું પન્ના તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે તેલ ટામેટાની ચટણી બનાવીશું, સાથે ભાખરી। આ ભાખરી અને ચટણીને બનાવી તમે બાળકોને નાસ્તામાં પણ આપી શકો છો અને ચટણીને બનાવી 1 અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં રાખી સ્ટોર પણ કરી શકશો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। तो तेल टामेटानी चटनी बनावा माटे सौथी पहला तो आपणे 6 टामेटा लेवाना। तो मैं अहींया मीडियम साइजना टामेटा लीधा छे। टामेटाने धोई साफ करी अने झीणा सुधारी लेशुं। टामेटाने न वधारे मोटा न वधारे झीणा नॉर्मल आपणे शाकमां नाखवा माटे वापरीए ए रीते सुधारीने तैयार करी लेशुं। साथे ज अहींया एक लीलू मरचुं लीधुं छे मैं। तो लीलू मरचुं थोडुं मोटी साइजनुं हतुं एटले मैं अर्धुं ज लीधुं छे। तो तीखास तमारे प्रमाणे तमे वत्ता ओછી पण करी शको। तो आज टामेटानी चटनी है थोड़ी एवी स्पाइसी होय तो ए वधारे सारी लागे छे। तो अहींया अर्धुं आपणे लीलू मरचुं लीधुं छे, केम के आपणे 1 चमची आदू अने लसण मरचानी पेस्ट पण लेवानी। तो एटला माटे ज मैं लीलू मरचुं वाटवामां पण लीधेलुं एटले ओछुं लीधुं। तो 1 चमची पेस्ट लई लेशुं अने बधा सूका मसालाओ। तो एमां 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर, अर्धो चमची हळदर पाउडर, अर्धो चमची गरम मसालो, 1 चमची लाल मरचुं पाउडर अने मीठुं स्वाद प्रमाणे लेवानुं। तो आ बधा मसालाओ आपणे घरमां जे नॉर्मल वापरता होईए ए ज छे अने एटला ज मसालाओथी आ चटनी एटली स्वादिष्ट बनशे। तमे एकवार बनावशो ने तो अठवाडियामां 1-2 वार तो आने बनावशो ज। तो हवे गैसनी फ्लेमने ऑन करी एनी पर कढ़ाई राखीशुं। अने तेल टामेटानी चटनी एटला माटे कहेवाय छे के आनी अंदर तेल थोड़ुं वधारे जतुं होय। तो अहींया मैं 3 मोटी पड़ी भरीने तेल लीधुं छे। साथे ज एक सूकું लाल मरचुं जेने 4 टुकड़ा करीने नाख्युं छे। त्यार पछी 1/4 चमची राई, 1/4 चमची जीरुं, 1/4 चमची अजमो अने 1/4 चमची हींग लेशुं। त्यार पछी आपणे जे टामेटा अने मसाला तैयार करीने राख्या ए एनी अंदर एड करी हवे टामेटा अने मसालाने बराबर मिक्स करी लेवानुं। तो आपणे जे मसालाओ लईए ए आ रीते टामेटा ज्यारे एड करीए त्यारे ज तेलनी अंदर एड करवाना। एनाथी चटनी देखावमां पण सरस लागशे अने बधा मसालाओ छे ए तेल साथे चढ़शे तो एनो टेस्ट बहु ज मस्त आवशे। तो हवे तमारे आ चटनी छे एने ढांकीने नथी चढ़ाववानी, खाली आ रीते एने खुल्लामां ज तमारे फेरवता जई अने चढ़ाववानी छे। तो कन्टिन्यू तमारे आ रीते शरूमां गैसने थोड़ो हाई राखी अने चढ़ाववानी। तो 2-3 मिनिट फूल गैस राखी अने चढ़ावजो, केम के टामेटानी अंदर बहु पाणी होय एटले एने चढ़ता थोड़ी वार लागती होय। अने आपणे त्यां सुधी आ चटनीने चढ़ाववानी छे ज्यां सुधी आ टामेटानी अंदर बधुं मॉइस्चर छे ए बળી ना जाय त्यां सुधी। तो एटला माटे ज फ्रेंड्स आनी अंदर थोड़ुं तेल वधारे प्रमाणमां लेवामां आवे छे अने ए तेलनी अंदर ज आपणा टामेटा एकदम आ रीते कोरा थई जाय त्यां सुधी आ चटनीने बनाववानी। तो अहींया आ तेल टामेटानी चटनीने बनावता 6 થી 7 मिनिट जेटलो टाइम थयो छे। अने अहींया तमे जोई शको के आपणी चटनी सरस एवी बनीने तैयार थई गई छे। एनी अंदरथी तेल छूटुं पड़वा लाग्युं छे। तो जे रीते शीरामांथी तेल बहार आवे ने ए रीते आ चटनीमांथी पण तेल बहार आवी गयुं छे। तो चटनीने आपणे साइड पर मूकी दईए अने हवे आपणे भाखरी बनावीए। तो भाखरी बनाववा माटे आपणे 1.5 कप जेटलो घऊनो करकरो लोट लेशुं। साथे 5 થી 6 चमची जेटलो मैं घऊनो झीणो लोट लीधो छे। जो तमारी पासे करकरो लोट ना होय तो तमे थोड़ी सूजी भेळवी अने आ भाखरी बनावी शको, परंतु तमारे आ लोटने 15 થી 20 मिनिट माटे रेस्ट पर राखी पछी भाखरी बनाववानी। तो हवे मोवण माटे 1.5 चमची घी, 2 चपटी हळदर पाउडर अने टेस्ट प्रमाणे मीठुं नाखी बधी ज वस्तुने मिक्स करी लेशुं। तो आपणे घीनुं मोवण करवाथी भाखरी खावामां बहु ज स्वादिष्ट लागशे। अने आनी अंदर ज्यारे घीनुं मोवण करो त्यारे आ रीते बराबर 2 हाथथी मसળી अने शरूमां आ लोटनी अंदर मोवण करी लेवानुं। बधा ज लोटमां बराबर मोवण लागी जाय एटले थोडुं थोडुं करी पाणी नाखता जई अने लोट गूंथीशुं। तो आ तमे भाखरीनो लोट गूंथता होय एटले तमारे आ लोट छे एकदम कड़क गूंथवानो। जेम आपणे बाटी बनाववा माटे लोट गूंथीए ए रीते एकदम कड़क लोट बांधीने तैयार करवानो। तो फ्रेंड्स तमने भाखरीनी अंदर अजमानो टेस्ट पसंद होय तो तमे अजमो पण साथे लई शको छो। तो आ रीते तमे जोई शको एकदम कठ्ठण लोट बांधीने तैयार करी लीधो छे मैं। तो हवे आपणे आ ककरा लोटथी बनाव्यो छे एटले आने रेस्ट पर नहीं मूकीए तो पण चालशे। हवे भाखरी बनावी लईए। जो तमे सूजीथी बनावता होय तो तमे रेस्ट पर राख्या पछी ज बनावजो। तो रोटलीथी थोड़ी मोटी लोई लई अने आपणे लोट लगावी अने आ रीते भाखरीने वणवानी। तो रोटली जेम पतली करीए एम भाखरीने पतली नहीं करवानी, थोड़ी जाडी राखवानी। अने आ रीते किनारोथी तमने थोड़ी फाटेली लागे भाखरी तो तमे आ रीते एने कट करी अने एकदम सरस देखावे करी शको छो। आम तो आपणे भाखरी माटे कड़क लोट गूंथता होईए एटले भाखरीनी अंदर किनारीए थोड़ा क्रेक आवता ज होय छे। तो तमने क्रेक पसंद होय तो तमे रेवा दई शको, परंतु जो तमे ना रेवा देवा मागता होय तो आ रीते कट करी अने देखावे सरस एवी भाखरी बनावी शको।
તો ભાખરીને મેં થોડી આ રીતે એકદમ જાડી રાખી છે। તો ચાલો હવે આપણે ભાખરીને શેકી લઈએ। તો તવો ગરમ કરી ભાખરીને અલટ-પલટ કરતા જઈ અને શેકવાની છે। અહીંયા ભાખરીને થોડી રોટલીથી વધારે શેકવાની હોય એટલે એને કપડાથી દબાવી અને શેકવાની। તો પહેલી ભાખરી બનીને તૈયાર છે। તો બીજી શેકાય ત્યાં સુધીમાં આપણે જે પહેલાં બનાવી એની ઉપર ઘી લગાવી લઈએ। જો તમે ઈચ્છો તો તવા ઉપર ડાયરેક્ટ ઘી લગાવીને ભાખરી બનાવી શકો, પણ એનાથી ઘરમાં બહુ ધુમાડો થતો હોય છે અને આપણો તવો છે એ પણ વધારે પડતો બળતો હોય, એટલે હું પાછળથી આ રીતે ઘી લગાવું છું। તો તમારી મરજી છે, તમે સાથે સાથે ઘી લગાવતા જઈને શેકવા માગતા હોય તો પણ ભાખરી શેકી શકો અને પાછળથી શેક્યા પછી ઘી લગાવવા માગતા હોય તો પણ લગાવી શકાય। તો અહીંયા મેં બીજી ભાખરી પણ સરસ એવી શેકીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો આ જ રીતે આપણે બધી જ ભાખરી બનાવીને તૈયાર કરીશું। તમને જો ભાખરીની અંદર આનાથી પણ વધારે ડાર્ક કલર પસંદ હોય, મતલબ કે આનાથી થોડી વધારે શેકવી હોય તો તમે શેકી શકો છો। તો મેં અહીંયા આ રીતની ભાખરી શેકીને તૈયાર કરી છે। એ જ રીતે બધી જ ભાખરી બનાવીને તૈયાર છે। તો અહીંયા આપણી ભાખરી પણ બનીને તૈયાર છે, ટામેટાની ચટણી પણ બનીને તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી તમે એકવાર તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આ ચટણીને બનાવી અને તમે બાળકોને નાસ્તામાં પણ આપી શકશો। તો ભાખરી ચટણીની રેસીપી તમને કેવી લાગી ફ્રેન્ડ્સ, કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। આ ચટણીને બનાવી તમે અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં રાખીને સ્ટોર કરશો તો પણ એ ખરાબ નહીં થાય, કેમ કે આની અંદર આપણે કોઈપણ પ્રકારનું પાણી કે કોઈપણ પ્રકારનું લિક્વિડ યુઝ નથી કર્યું। તો રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક શેર કરજો, ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે, આવજો।